इसके बाद बिला किसी ताख़ीर के क़ारी नवेद आलम साहब को दावत देता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपनी तिलावत से हम सामईन को महजूज फरमाए। जनाब क़ारी नवेद आलम साहब। इसके बाद क़ारी मोहम्मद गुलजार साहब तैयार रहें। क़ारी नवेद आलम साहब किरानवी है, वल्दियत मोहम्मद सलीम अंसारी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله.